مسلمان بھائی یا بہن قرضے میں مبتلا ہیں ان کا قرضہ چکانے کے لیے تم اپنی زکات دے دو. یہاں اپنی زکات لگائیے, حلال ہوگا انشاءاللہ. بہن آپ نے جو کر دیا سو کر دیا, آپ دوبارہ کبھی بھی ریپیٹ نہیں کرنا. اور آپ انشاءاللہ موت آنے تک تہے دل سے اس جرم کے لیے, اس گناہ کے لیے اللہ سے توبہ کیجئے. انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی توبہ قبول کرے گا. اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا, جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ ضرور ان کی توبہ قبول فرمائے گا. اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ. اب سچے دل سے توبہ کریے. اور سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں اللہ نے کہا, جو کوئی میرے راستے میں کوشش کریں گے میں ان کے لیے راستے آسان کر کے دوں گا. آپ اچھی نیت سے کوشش کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دیں گے انشاءاللہ میری بہن. اور اس 5 سال کے دوران میری عبادتیں, میری نمازیں, آپ کی ہر چیز قبول ہوگی. آپ کی ہر چیز قبول ہوگی. قبول نہیں کرنے کا ٹھیکہ کوئی مسجد کے امام کا یا کوئی عالم کا نہیں ہے. قبول کرنا رد کرنا اللہ کی صفت ہے. اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہا مالکی یوم الدین, یہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے. آپ خالص نیت سے توبہ کیجئے, آپ کو ڈبل اجر ملے گا. ڈبل. ایک, اس پہ یقین رکھ کے توبہ کرنے کا. دوسرا, جو گناہ ہو گیا تھا آپ اس کو نہیں دہرانے کے لیے جو واپس کوشش کر رہے ہیں, اللہ کو بندہ بہت پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کے لیے آتا ہے تو اللہ اس بندے کو کتنا پسند کرتا ہے, اتنا ہی کہ اگر تم کسی اونٹ پر ریگستان میں اپنا توشہ رکھ کر جاؤ اور اچانک تمہاری نیند لگنے پر وہ اونٹ دوڑ جائے, اور جیسے ہی نیند اچھار ہو تو تم ریگستان میں اکیلا پاؤ اور تم بھوک اور پیاس سے بے بہرے ہو جاؤ, بہت پریشان ہو جاؤ, اچانک جب وہ اونٹ ملتا ہے تو وہ بندہ بجائے اللہ تیرا شکر ہے کہنے کے کہتا ہے اے اللہ تیرے لیے بندے کا شکر ہے, تو میرا شکر ادا کر, بولتا غلطی سے. یعنی کہ زبان اتنی اس کی وہ کیفیت رہتی کہ اس کو صحیح جملہ بھی ادا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی مسلمان بندہ گناہ کر کے اللہ سے رجوع ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ناہی سلطانہ ہے, میں سنتوش نگر کی رہنے والی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی نماز عورتوں کو جائز ہے یا ناجائز ہے, یا انتظام اگر عورت کا ہے نماز پڑھنے کا عیدگاہ میں کیا پڑھ سکتی؟ اور دوسرا سوال میرا, میں سے ایک گناہ ہو گیا, کیا اس کے لیے حج قبول نہیں یا نماز قبول نہیں؟ بہن نے بنیادی طور پر 2 سوالات کیے ہیں. ایک, کیا عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں عیدگاہ جا کر. صحیح بخاری میں آپ اگر صحیح بخاری جلد نمبر 3 پڑھیں گی, عید الفطر سے متعلق جو اور رمضان سے متعلق جو احادیث آئی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے موقع پر اگر تمہاری عورتیں حیض میں بھی ہیں تو انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ وہ مغفرت کی دعاؤں میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 823, 824, 825, 823, 824, 825, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری عورتیں مسجد کو جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں مسجد جانے دو. اگر تمہاری عورتیں رات کے وقت بھی مسجد جانے کی اجازت مانگیں انہیں مت روکو. تو یہ اس سے ثابت کیا ہوا, عورتیں مساجد اور عیدگاہ وغیرہ جا سکتی ہیں. تو اس اعتبار سے جانا چاہیے میری بہن. اب رہا آپ کا دوسرا سوال, کچھ گناہ ہو گیا تو کیا اس کی بنیاد پر حج وغیرہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. سورہ زلزال سورہ نمبر 99 آیت نمبر 5 اور 6, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم جو ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا ثواب دیا جائے گا. تمہاری نیکی کو رد نہیں کیا جائے گا کوئی برائی کی وجہ سے. تم نیکی کرو تم کو برابر اس کا ثواب ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ, ذرہ برابر نیکی کرو اجر ملے گا, ذرہ برابر گناہ کرو گناہ ملے گا. لیکن اللہ کیسا رحمان ہے, دیکھیے آپ, گناہ کرنے پر نیکی ضائع کروں گا یہ نہیں بولے. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 34 اور 35 میں بولے اگر تم لوگ نیکی کرو گے تو ان نیکیوں کے بدلے میں جو گناہ کرے تھے اسے معاف کر دوں گا. تو میری بہن آپ اچھی سے اچھی نیکیاں کرتی جائیے. اور میں جیسے بتا, ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس کا اظہار کبھی بھی عوام میں آ کر نہیں کرنا چاہیے. گناہ ہو گیا, آپ کا رب کا معاملہ ہے, آپ کو کسی عمران کی کسی اور ہرے پیلے شملے والے کی ضرورت نہیں ہے. سجدے میں کریے سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہمارا اعلیٰ رب ہے, اس سے توبہ کریے انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا. ارے ماں باپ ہمارے ظالم سے ظالم بیٹے کو معاف کرتے ہیں, وہ تو رب ہے کئی ماؤں کی محبت رکھنے والا انشاءاللہ. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم عمران بھائی. عمران بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ اپنی اسپیچ میں بولے کہ جو بھی عورت ڈیلیوری کرتی ہے وہ انتقال فرما گئی تو شہادت نصیب ہے اس کو,
क्या ये गैर मुस्लिम पे भी लागू है? और जो है अभी अपन जो है चार इमामों को, काफी जने चार इमामों को मैं भाई से इत्तेफा करते हैं हूँ कि एक वक्त में एक ही सवाल की इजाजत है। भाई ने कहा है कि अगर कोई वक्त औरत में एक ही डिलीवरी के वक्त जो है मर जाए तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह उसे शहादत मिल जाएगी। देखिए मेरे जुमले को गौर से सुनिए, मैंने नहीं कहा कि शहादत मिलेगी, मैंने कहा इंशाल्लाह शहादत मिलेगी। क्योंकि जो आदमी मैदान जंग में कत्ल होता है ना, उसके बारे में भी आप उसको शहीद नहीं कह सकते। किसी को पुलिस ने गोली मार दी, वो किसी मुजरिम को बचा रहा था, पुलिस ने उसे गोली मार दी, तो आप उसको शहीद नहीं बोल सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में थे, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया। उनकी मां करीब आकर रोते हुए कहती हैं मेरा बच्चा शहीद हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असा को उनके कांधे पर रखकर कहते हैं या उम्मी इंशाअल्लाह शहीद कहे, दावा मत कर, बोले इंशाअल्लाह शहीद कहे। किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी के बारे में कह रहे हैं, तो अब हम किसी पर भी दावा नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई मुसलमान औरत उस वक्त पर डिलीवरी के टाइम पर इंतकाल कर जाती है तो इंशाअल्लाह उसे शहादत के जो दर्जात हैं उसमें से एक दर्जा नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्या गैर मुस्लिम को मिलेगा? सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72। जो आदमी जब तक शिर्क में मुब्तला रहेगा उसके कोई नेकी को कबूल नहीं किया जाएगा, कोई नेकी को कबूल नहीं किया जाएगा, उसकी रद्द की जाएगी जब तक कि वो दिल से इकरार ना कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह का, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है का। तो गैर मुसलमान इस अमल के बावजूद उस नेकी से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि जिससे वो रहमत लेना चाहते हैं मरने से पहले सदा उसका इनकार करते थे। लॉजिक है ना? मैं इंडिया से फायदा लेना चाहता हूं लेकिन मैं अपने आप को इंडियन बोलना नहीं चाहता, तो मैं बेवकूफ हूं। तो इसी तरह मैं अल्लाह से क़यामत में अब जन्नत लेना चाहता हूं, जिंदगी भर अल्लाह को माना ही नहीं कभी, तो खुदगर्जी अल्लाह को पसंद नहीं है। शिर्क से पाक होना लाजिम है इंशाअल्लाह। उम्मीद आपका जवाब हो। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन फातिमा है। अगर कोई बीमार है तो आपने अल्लाह का कलाम अगर उसको पलीता या तावीज़ देकर अल्लाह का कलाम से फूंक के पढ़े तो ये जायज़ है या नहीं? बहन ने कहा है कि अगर कोई शख्स बीमार है तो अगर उसे अल्लाह के कलाम से कुछ पढ़कर फूंकते हैं तो ये जायज़ है या नहीं है। बहन फिर से एक मरतबा मैं आपको याद दिला दूं, आप कुछ भी कर रही हैं इसकी अगर दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से मिलती है तो जायज़ है। सूरह फातिहा तफसीर इब्न कसीर आप पढ़ेंगे और वो रिवायत सही बुखारी में भी आई है, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 6 में, कि सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहते हैं कि या रसूलल्लाह हम एक जगह गए हुए थे, वहां पर एक शख्स को किसी बिच्छू ने डंक दिया, हमने उस पर सूरह फातिहा पढ़कर फूंक दिया और उन्होंने मुआवजे में हमें बकरा दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हें चाहिए कि वो बकरे में से मेरा भी कुछ हिस्सा कर दो। तो इससे दो चीजें साबित हुई, एक अगर आप कुरान पढ़कर फूंकते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत दे दी, उसमें सूरह फातिहा पढ़कर फूंकते हैं तो क्लियर इजाजत आ गई। दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इस अमल की वजह से कोई आपको मुआवजा देता है तो उसको हलाल किया, यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे भी दे दो। दोनों भी चीजें जायज हो गई। तीसरा मसला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है, तुम्हारी सबसे ज्यादा हलाल कमाई वो है जो तुम लोगों को कुरान सिखाकर लेते हो, इसकी भी इजाजत आ गई। मसला और एक कुरान में अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में कहा कुरान शिफाउल मोमिनीन है, मोमिनों के लिए शिफा है, इलाज है। सारी कुरान कहा अल्लाह ताला ने, का मतलब अगर आप कुरान से कोई हिस्सा पढ़कर फूंकते हैं तो इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर उस पर तेदाद फिक्स करते हैं, 3 मरतबा ये पढ़ो, 2 मरतबा ये पढ़ो, 100 मरतबा ये पढ़ो, 3, 2, 100 बोलने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलील लाना पड़ेगा, वरना वो जायज नहीं है। आप कितनी भी कुरान पढ़ते हैं, 1 बार पढ़ते हैं, 50 बार पढ़ते हैं, कभी 13 बार पढ़ते हैं, कभी 2 बार पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। फिक्स करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलील लाना पड़ेगा, वरना वो जायज नहीं है। जैसा हमारे पास क्या होता है, दुरूद लखी दुरूद ताज पढ़े तो 1 लाख सवाब मिलता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे दुरूद इब्राहिम पढ़े तो खाली 10 मिलते। तो अब नौज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे आगे, अरे आप बोले तो क्या होता भाई, 300 पढ़े थे हम, हो सकता है ऐसा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 10 रहमतें दुरूद इब्राहिम पर, तब उसके आगे कुछ भी इसी तरीके से तेदाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे तब जायज है। पढ़कर फूंकने में आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इसको एनकरेज नहीं करना चाहिए।
अगर IREF पर मैं डिपार्टमेंट खोल लिया ना, हम लोग करोड़पति हो जाते। ग्रांटेड आती पब्लिक हमारे पास, कई लोग आते हैं हमारे पास। मैं उन लोगों को डिस्करेज करता हूं। मैं बोलता हूं कि पढ़ने से पहले आपको मालूम मेरा कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार इस वजह से नहीं चल रहा ये जरूरी नहीं है, हो सकता तू बेवकूफी से कारोबार डाला। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक साहबी आकर कहते हैं मैं राशन की दुकान खोलना चाहता हूं। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पास हलाल माल है, क्या मैं खोल लूं? अमीरुल मोमिनीन ने कहा तजुर्बा कितना है उसका? कहा कुछ भी नहीं है, इजाजत नहीं देता। बोले हलाल माल है? बोले माल हलाल होगा तेरा, अगर इजाजत दूंगा तो राशन की दुकान डालेगा, जब नुकसान आएगा तो अल्लाह पर रोएगा बजाय अपनी बेवकूफियों के। हमारे पास मैक्सिमम फुकाने को कब जाते हैं, करते बेवकूफी खुद। मियां बीवी का झगड़ा हो रहा साहब क्या करूं, ज्वाइंट फैमिली में कहीं को रखा रिस्क। ज्वाइंट फैमिली इस्लाम में जायज नहीं है। झगड़ा होना अच्छा होता, तेरे बाला निचोड़े जाना, पूरे नोच देना उन्हें, खाल निकल जाना तेरी, हराम कामा घर में करा तो। ज्वाइंट फैमिली नहीं है बोल रहे हैं इस्लाम में, लेके जाके पूरों के साथ रखता। तो झगड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे? अब जब झगड़े शुरू होते हैं शक शुरू करता बीवी पे, इसकी अम्मा कुछ भी करा रही होंगी। अब उसके बाद खुद मनहूस जाता कहीं भी, वो जिस मनहूस के पास जाता है उन्हें तो ग्राहक आया बोलता। ये धंधा बन गया हमारे पास। ये फूकने फुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माशाल्लाह जिसको भी बीमारी आई खुद कुरान पढ़ो, नहीं पढ़ सकते कुरान सुनो, जितना हो सके इसको लास्ट ऑप्शन बनाना चाहिए। 70,000 जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे वो कौन? जिन्होंने खालिस अल्लाह पर तवक्कल किया और झाड़ फूंक से दूर रहे, इंशाअल्लाह। भाइयों की जानिब से आज की इस महफिल का आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। ये शब बारात का जो है ना, इसमें मतलब तकदीर का लिखा जाता है, और क्या है बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर शिफात हासिल होती है, और ये शब खदर के लिए है, ये शब बारात के लिए है। और ये शब खदर क्या है सिर्फ एक ही दिन महसूस कर ले रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही? जी अगर आप मेरे लेक्चर में या गालिबन क्वेश्चन है तो मैं पहले ही बता दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कद्र के लिए 5 रातें कही हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27 और 29वीं। इसमें हमको कोई एक तय करने की इजाजत नहीं है, हमको नहीं करनी चाहिए। जहां तक शबे बारात का मसला है कि इसमें हमारी तीर तय की जाती है, वो सूरह मारिज की एक आयत से लाते हैं लोग कि ये रात और इसके 10 या गालिबन सूरह खम, मुझे एग्जैक्ट सूरह याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने तफसीर कहते हैं उससे मुराद लैलतुल कद्र है। लैलतुल कद्र देखिए तकदीर से जुड़ा हुआ है। लैलतुल कद्र में आने वाले 1 साल तक की आपकी तकदीर तय की जाती है इंशाअल्लाह। यानी अल्लाह का तय है, रिश्ते निगरानकार है जमीन के मामलों के, उनके हक की भी तकदीर कर दी जाती है इंशाअल्लाह 1 साल के। वो लैलतुल कद्र है। शबे बारात इस्लाहत आती है और मन घड़त रिवायतें हैं, लेकिन शाबान की जो 15 को मनाते हैं